کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. این مصرع‌های زرین از کتاب بیزوال شاهنامه فردوسی روی قلم آمدند. هرچند در مصرع‌های بالا وصف از خوانش شاهنامه آمده است، اما هر یک صحیفه این کتاب جاویدان از هنر والای مردم تمدن آفر تاجیک نقل میکند. قهرمانی گردآفرید در این کتاب از ملکه و مهارت بانوی تاجیک از قدیم شهادت می‌دهد. باعث افتخار است که امروزها هم برای پیروی از هنر گردآفرید هستند بانوان نامدار کشور که پهلوانی کرده میان مردم شهرت برآوردند. مثال آنها شاهد قلندر و شاهد وقت‌های آخر مخصوصا در موسم جشن بین المللی نوروز با نشان دادن هنر نوتکرارش در مسابقه‌های گشتین نام برآورده در سامانه‌های اینترنتی سر تماشابین‌ترین پهلوان دختر تاجیک محسوب می‌شود. با خصوص نبرد با رقیبان پسر شهرتش را بالا برده است. در اصل کیست شاهده و چی دستاوردهای ورزشی دارد این پهلوان دختر؟ شاهده قلندرова بانو پهلوان تاجیک 22 سال دارد. جایزه‌دار قهرمانی جهانی نورسان سامبو 2014 غالب چندین مسابقه های تاجیکستان آید به گشتین، قهرمان گشتین جودوی تاجیکستان در سال 2020 چند کرته غالب مسابقه های گشتین ملی تاجیکی گشتینگری، برنده و جایزه‌دار جام آسیا میان نورسان و نوجوانان آید به گشتین جودو، اشتراکچی گران پری و گرند اسلم های گشتین جودو. استاد اولین من احمدов салимҷон و نورمتов раҳматҷон мебошанд ки дар мактаб интернати варзишӣ тӯли 4 сол дар таҳти назорати онҳо машқу тамрин кардам. ثبت برنامه نوبتی ما دایره دستاوردهای این بانو پهلوان کشور از تالار شروع گردید. صبح بود تالار ورزشی نمادهای گشتین. شاهده در تالار ورزشی نوبت نه به حیث شاگرد بلکه همچون مربی مشغول تمرین بود. مربی ما شاهده قلندرزاده بوده وی برای ما آداب و اخلاق و اصولهای نوی گشتین جودو را می‌آموزد و ما با اون می‌توانیم با مرتبه های بلند رسیده پرچم بردار ملت شویم. اینجا شماره از شاگردانش مشق ورزی میکنند و آنها را از روش و اصولهای گشتین المپی جودو شاهده مشق میدهد. 4 ماه شده است که در این من مشق میکنم. من میخواهم مثل استادم شوم. استادم هر روز به ما مشقای نو نشان میدهد. شاهده بانو هم پسر رو درس میده هم دخترچه‌ها رو درس میده. یعنی که اگر ما همون کادری که تمام کرده استن، همون بانویی که تمام میکنن یکم ترک به همین راه داده میشه اونو دستگیری کنیم، همچون مربی دستگیری کنیم که همه اساس رفتن گیرن. هم مربی زنانه میشه که در اونجا دخترها جمع میشن، هم تالار وقتی الهیده میشه برای دخترها. البته رشدش میشه. شاگردان است تا به جای از کار مربیشان قناعتمند بوده و آرزوی مثل او شدن را از حال حاضر در قلبشان میپرورند. مربی ما غیر از مشق به ما درس اخلاق و آداب میدهد. به ما میگوید که درس‌ها را خوب خوانید و در کوچه ها مثل دیگران فرق کنید. از همین سن و سال در قلب شاهده نیز محبت گشتین لا نکرده بود. شاهده در ناحیه واسع ولایت ختلان به دنیا آمده است. عائله آنها در سطح میانه زندگی میکردند. او را لازم بود که برای صیقل هنر از ناحیه به پایتخت آید. در این جهت امک کمک رسان بود. امک دائما او را با مصلحت‌های مفید دلش را به ورزش گرم میکرد. وقتی که ما بسیار به دیهات‌ها سفر میکردیم شاهده را میدیدیم که با پسران بازی کرده ایستاده است. بعد با برادرم صحبت کردم که این دخترچه آیندهش خوب است برای تمرین دادن مثل در یکم سبقت ورزشی و شهر دوشنبه بردند.
با برادر قطعی صحبت کردیم و شاهده را گرفته به شهر دوشنبه آوردیم. در مکتب اینترنتی ورزشی به نام حسن ابراهیمов در آنجا تحت راهبری اکای سلیم و معلم نورماتوف برای ادامه دادن ورزش، یعنی از جهت سبقتی گوشتین زودو اجازه دادیم و مدت قریب 4 سال در آنجا شاهده مشق کرد. با چندین کشورها رفته برآمد کردم. من از برادرم خیلی میندار هستم. در این نمودی ورزش دستگیری میکند. یکی از واسطه‌های دیگری که شوق و رغبت شاهده را به ورزش زیاد کرد، این دستاورد جایزه‌دار بازی‌های المپی لندن موزونا چاریوا بود. وقتی که موزونا نخست بانو شده از تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور به مقام جایزه المپی رسید، این الکی تکان بزرگی بود برای هوسمندی و جلب بانوان کشور و ورزش و مخصوصا برای شاهده. وقتی که موزونا چاریوا را دیدم در المپیاد سزاوار مدال برنجی شد، با من خیلی شوق پیدا شد که منم در یگان نمودی ورزش رفته مشق و تمرین کنم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بردارم و من به این خواستم رسیدم. تا حال مشق کرده ایستادم. ما دائما گوشتین ملی را به هدا شاه سلطان گوشتین ها نام نمیبریم. دلخواه پهلوان تاجیک اولین هنرش را از گوشتین ملی مخصوصا از میدان های جشنی سر میکند. از خوردی با پسران بازی میکردم. این نمودی گوشتین، این نمودی ورزش به من خیلی مقبول شد. شاهده نیست من جمله پهلوانان است که نبرد خویش را از میدان‌های گوشتینی ملی آغاز کرده است. همچون ورزشکار کسبی اولین نمودی که او را از کشور به خارج برد این سامبا بود. جمهوری کیپر شهر لیماسول سال 2014 قهرمان جهان سامبا در قهرمان جهان سامبا میان نورسان در وزن 57 کیلو میان بانوان شاهده نیست به این کشور سفر برگردید. شاهده در مسابقه سطح جهانی برآمد کرده با نشان برنجی سرفراز شد. در رشته سامبا یک بار برآمد کرده بودم. جهان بین نورسان بود، جایزه دار جایزه سوم. بعدا فقط جودو برآمد کردیم. با مسئولیت استادان شاهده از گوشتین سامبا به گوشتین جودو گذشت. نمودی گوشتین جودو خیلی نازک است که با یک خطای کردگی خودت در مسابقه مغلوب میشوی. این نمودی ورزش به من معقول است. 1 سال پس شاهده را لازم آمد به جام آسیا که ازبکستان سفر بر شود. میان 139 پهلوان که 47 تای آن را بانوان تشکیل میداد، شاهده در وزن تا 57 کیلو به مقام اول و نشان طلایی جام آسیا رسید. در این میان شاهده در نمود جدا با مسابقه های مختلف سفربر میشد. سال پس باز دوباره برای شرکت بهر این جام به همین چرچیک سفربر شد. این نوبت نیز شاهده توانست جام را صاحب شود و با مدال طلا درخشد. این همه برآمد میان نورسان بود. میان نوجوانان اولین مرتبه در قهرمانی آسیا بود که شاهده در مقام هفتم در نماد گوشتین جدا جای گرفت. در جام آسیای نوجوانان 2 مرتبه به مقام دوم برآمد است. او را لازم بود که دوباره برای اثبات هنر در این جام غالب باشد. همین بود که سال 2019 هم در شهر بیشکک جمهوری کرجستان در جام آسیا غالب شود و دوباره از هنر والایش نمایش دهد. راستی حسابم اگر کنیم من گم کردم لیکن میدونم که 5 карата جام آسیا یعنی اوپن آسیا بردگی. جایزه دار چند карат شده. جایزهش حساب نیست. چی جایزه خانمانه است، چی جایزه وای اچکون مرودوف دیگر. افتتاحی مجمع آبی شهر دوشنبه در مراسم گشوده شوی این مجمع ورزشی سرور کشور شرکت ورزید و برای شاهده این لحظه از همه لحظه های خاطرمان بود. دیدار با پیشوای ملت محبت شاهده را به گوشتین زیاد نبود. لحظه فراموش نشونده من در دوام فعالیتم این واقعی با پیشوای ملت بود. با هدایت او من الکی در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان
به حیث مربی کار یافتم و صادقانه برای تیار کردن شاگردان جدید کمر بسته‌ام. ҳамин буд ки ӯ дар ҳамин макон бори аввал ки аз ҷониби федератсияи ҷудо миёни бонувон дар чемпионати тоҷикистон рақобатҳо пешкаш гардид баромад кард ва ба пояи чемпионӣ баромадааст. вақт нишон медиҳад. ман фикр мекунам шоҳида дар ин самт ҳунараш афзалтар аст. ин партофти охирини шоҳида нахоҳад буд. ай бале вазари ба тахтапӯш нигоҳ доштан акнун 10 сонияро дар бар мегирад ки ба вазари дуюм табдил ёбад. 6 7 8 9 10 тамом. нирӯсанҷӣ ҳам хотима ёфт. шоҳида қаландарова бисёр ҳам дилпурона амал кард. дар ҷараёни мубориза боз ҳам собит намуд ки ҳунараш хеле фавқулода аст. истеъдоди хуб ҳам дошт ва ғалабаи бонувони тоҷикро дар чемпионати мамлакат ки бори аввал сурат гирифт табрик мегӯем ва онҳо ҳам бо гулдастаҳо қадрдонӣ мешаванд ки ин раванд бисёр хуш аст барои ҳар як варзишгар, маҳз барои бонуе ки имрӯз ба минбари ифтихорӣ мебарояд ва бо медалу ифтихорнома ва гулдаста қадрдонӣ мешавад. бисёр ҳам басо рамзист ба ростӣ. ҳама вазн гузаронда намешуд. унҷо вазни 42 то 57 кардем, аз 48 то 57 кардем, баъд аз 57 боло то 70 кардем. барои ин ки агар мо ҳар як вазни ҳамин занонро мемондем, духтаронро мемондем, унҷа дар як вазн як кас мешуд ё ду кас мешуд. бигзор инам иқдоми хуб аст. яъне ки барои пештарӣ ҳамин намуд, ҳамин риштаи намуди вуҷуд байни занону духтарон. муждаи накӯи дидор барои шоҳида имкон дод ки ӯ дар мактаби варзишии намудҳои гӯштин манеҷ ба ҳайси мурраббӣ кор дарояд. донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон саидмомин раҳимов. ин даргоҳ барои шоҳида ҳоли ҳозир макони муқаддас аст. донишкадаи ба номи ҷаҳонпаҳлавон саидмомин раҳимов чанд нафаранд ки унҷа таҳсилӣ мекунанд, мехонанд ва ба ин намуд тамрин мекунанд. рости ва ҳама ҳар ҷода. масалан ҳозир дарму шаҳидабону ва ки аҳлиябону ин ду кас ки ҳардушан бисёр натиҷаҳои баланд доранд. назар ҳаст ки назар ба дигар писарон ино натиҷашон бисёр баланд аст. шаҳидабону дар 57 кило дар радабандаи 36-35 буд. мо метонистем 57 кило дар иштирок карда метонистем ки агар ки чизе нашуд ба холаи олимпӣ наздик бишавем. нага мутаассифона бо касали ковид мо аз ин коро мондем, ақиб задему ва вазни бонам дигар вазн гузашта. ки инҷо таҳсил менамояд ва аввалин мавсими гӯштинҳояш аз ҳамин ҷо оғоз меёбад. шогирди мо шоҳида қаландарова донишҷӯи бахши 4-уми факултети тарбияи ҷисмонӣ боиси ифтихор аст ки аз факултети мо чунин донишҷӯёни фаъол барои дар арсаи ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳуриявӣ номи миллати тоҷикро, номи донишкадаи тарбияи ҷисмониро барои баланд бардоштанаш барои мо ифтихор аст ва мо барои шоҳида қаландарова гуфтанем ки як духтараки фаъол дар дарсҳо, дар машқҳо, дар ҳама чорабиниҳое ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ гузаронида мешавад, шоҳида қаландарова фаъолона ширкат меварзад. имсол дар арафаи наврӯзи донишкада дар толори гӯштин баромад карда бо чанд рақиби писар дастболо шуд. ин қадами нахуст дар мавсими ҷадид буд. аз ҷониби маъмурияти донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ барои таҳсил, барои имтиҳон, имтиёзҳои махсус дода шудааст ки сафи анами духтаре ки шоҳида қаландарова аст дар донишкада бисёр шавад ва на балки шарафи як танҳо гӯштини зудоро пеш баранд ва дар тамоми намудҳои варзиши донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ бону духтарон ҷалб карда шаванд. чӣ дар донишкада ва чӣ дар майдоное ки берини дар дигар ҷо роҳбарият бале он духтарора ҳавасманд кард.
ба майдон бировар, ҳавасманд кард, шиносоӣ кард, мана ин кас шаҳида, ман ин кас фалон, ин дигар, ин рӯҳияти варзишгара боло мекунад. дар гӯштини миллӣ бисёр усули сари кит бо зону плечо-скалениро дар бисёри гӯштиниҳо ва усули сари остин, аз сари остин скрутка аз сари остин, аминро дар гӯштини миллӣ бисёр истифода мебарад ва дар гӯштини ҷудо ҳам бошад бисёр дар ҳолати рост, дар ҳолати аз усулҳои ҳалуки лав, ҳалуки байн, и ҳамин усулҳое ки дар гӯштини миллӣ, ин ҳам вобаста ба ҳариф аст ки кадом тарафе ки гӯштин ба ҳамун хоси ҳамо ҳариф усулро медорад ва гӯштин мегирад. мо бояд дастгири якумон меҳнат, бале меҳнат якумай, меҳнат, хоҳиш, ин бисёр кори мушкил ай. Агар касе бигӯяд ки ман ҳозир як халат мекушум ё кимоно мекушум, мебурам, як кор карда метавонам, вай хато мекунам. ина солҳои сол дар кор ай. фикр кунед ки ҳамин шаҳидабона аллакай 10 сол зиёд кор кардастанд. аҳлиям ҳамчунон. ин меҳнати бисёр мушкил ай. дастгирӣ набошад, ростӣ киҷо ҷудои занона гӯем ки мардона аввал кардем. шаҳри кӯлоби вилояти хатлон гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ шоҳида дар ин мусобиқа миёни писарон баромад карда ба гирифтани мукофотҳои олӣ даст меёфт. гаштаю баргашта рақибони писарро шикаст медод. шоҳида кӯшиш мекунад ки бо ҳамон усули сари китф рақибро шикаст диҳад, аммо имкониятҳо он қадар хуб нест. беҳтарин партофт аз шоҳида қаландар ва дар ин ҷараён ҳарифро шикаст дод. ин паҳлавони кӯлобшаҳр эътироз дорад. он гумон дошт ки албатта дар муқовимати шоҳида ғалаба насибаш мегардад ва ба осонӣ мукофоти идонаи тантанаи наврӯзро ба даст меоварад, аммо чунин нашуд. чанде пас дар деҳаи чилчаи ноҳияи Тимурмалик чунин гӯштин дар арафаи ҷашни байналмилалӣ наврӯздоҳӣ гардид. инҷо ҳам шоҳида бо ҳунари нотакрораш чӣ миёни писарон ва чӣ духтарон дастболо мешуд ва ба қуллаи ниҳоӣ баромадааст. дар ин миён ҳамчунин дар гӯштинҳои шаҳру навоҳии мамлакат дар нави гӯштингирӣ ба майдон баромада доимо дастболо мешуд. албатта душвор аст барои аз он ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон духтар нест бо ман рақобат кунанд, ман бо писарҳо рақобат мекунам ва қувваи худамро месанҷам ва онҳоро мағлуб карда ва сазовори чандин мукофотҳо мегардам. ман дар гӯштини зудо машқу тамрин мекунам. берун аз кишвар чандин медалҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон овардам. аз устодонам хело миннатдорӣ мекунам ки маро дар толор дастгирӣ мекунанд ва нозукии гӯштини зудоро ба ман меомӯзонанд. ин буд маҳорати як бонуи қавӣ иродаи тоҷик. ин сабт бошад баъди нисфи рӯзӣ рӯи нав омадааст. ҳамон толори боло нишон додааст. ин навбат мо шоҳидаро на мурраббӣ балки ҳамчун шогирд дидем. паҳлӯ ду мурраббӣ бо писарон шоҳида тамрин мекард. барои омӯхтани касб фарқаш нест духтар ё писар. имрӯз ин шоҳида яке аз касбҳое ки барои мардҳо ҳаст, ҳаминро касб интихоб кардааст ва барои ояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ин хуб аст. имрӯз шоҳида дар ҳам мураббиворӣ кор карда истодааст бо дастгирӣ бевоситаи роҳбари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ ва ҳам мисолан дар доварӣ мекунад дар мусобиқаҳои ҷавонон, байни ҷавонон мисолан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин ҳам машқи худро тамрин дода истодааст барои номи миллати тоҷикро бардоштан дар арсаи байналмилалӣ, инчунин парчами Тоҷикистонро. Раискадир Раҷабов мураббие ки таҷрибаи ғании ин касаба дошта, яке аз шогирдонаш ҳоли ҳозир ана ҳамин шоҳид аст. вақтҳои охир ҳамчунин мо шоҳидаро дар чемпионатҳои наврасону ҷавонони гӯштини ҷудо ба ҳайси довар мебинем. ҳозир агар аҳамият дода бошед, шоҳида дар мусобиқоти чемпионати Тоҷикистон ҷудо доварӣ мекунад.
چوبه نه چوبه دوبار تیار نکنیم خنده نیست کم بشه دیگر کاربری کردن نکنه یک سمینار رویش میکنیم میشه بین نمیداری چوبه نه فقط خواستن دستگیری کردن پیش بردن инчунин мураббии ҷавони дигар Аъзам Исоқов низ барои шоҳида дар омодагии гӯштинҳо кӯмакрасон аст. 4 сол пеш ами шаҳида қаландар вара ай спортшкола яъне ки ҳамҷа овардан залимуда 4 сол шуд дар залимуд тамрин мекунам. ай рӯзи омадагӣ ами шаҳида гудаки камтар гудаки тез буд чусту чолок буд ягон хатогӣ мегуфтем ягон хатогиёша меёфтем ҳаракат мекард ки худаш хатогиша ислоҳ кунад ва дар ҳамин муддати 4 сол чанд мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ӯзбекистон дар қирғизистон қазоқистон давлатҳои осиё миёна бурдем баромад кард хай результатҳои нағз дод охирон бор қирғизистонда ҷоми осиё мақоми аввал ишғол кард. берун аз тобор майдони футболи хурдааст. онҷо баъди тамрини гӯштини ҷудо бо роҳбарии мураббӣ бо писарони ҳамтолораш бозии футбол мекунад. аммо ҳамоно роҳ як аст. роҳест ки ба қораҳои баланди варзишӣ аз қораи осиё ба ҷаҳон ва аз ҷаҳон ба бозиҳои олимпӣ ин роҳро тай мекунад. ин роҳро роҳи зафар меноманд.